Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Pape François qui aujourd'hui est un petit peu en retard par rapport à son habitude. Eh bien, ce matin, il a rencontré un membre de la famille royale de Jordanie. Et donc cet entretien a duré un petit peu plus longtemps que prévu et donc le Saint-Père est un petit peu en retard ce matin. Vous le voyez, et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. Philip went down to a city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the multitudes, with one accord, gave heed to what was said by Philip when they heard him and saw the signs which he did. For unclean spirits came out of many who were possessed, crying with a loud voice, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. The word of the Lord.
Aus der Apostelgeschichte. Philippus kam in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Jesus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelten wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e aí começou a pregar Cristo. Ao ouvi-lo falar e ao vê-lo realizar milagres, as multidões aderiam unanimemente à pregação de Filipe. De facto, de muitos possessos saíam espíritos malignos, soltando grandes gritos. E numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. فنزل فيلبس مدينة من السامرة وجعل يبشر أهلها بالمسيح، وكانت الجموع تصغي بقلب واحد إلى ما يقول فيلبس لما سمعت به وشهدته من الآيات التي كان يجريها، إذ كانت الأرواح النجسة تخرج من كثير من الممسوسين وهي تصرخ صراخا شديدا. وشفي كثير من المقعودين والكسحان، فعم تلك المدينة فرح عظيم. كلام الرب. Z Księgi Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Après le martyre d'Étienne, la course de la parole de Dieu semble s'arrêter, puisque se déchaînent des persécutions violentes contre l'Église de Jérusalem.
Suite à cela, les apôtres restent à Jérusalem. Alors, beaucoup de chrétiens se dispersent dans d'autres lieux en Samarie et dans la Judée. Dans le livre des Actes des Apôtres, la persécution apparaît comme l'état permanent de la vie des disciples. Et en accord avec ce que dit Jésus, si m'ont persécuté, moi, eh bien, vous aussi, vous serez persécutés. Mais la persécution, au lieu d'éteindre le feu de l'évangélisation, l'alimente davantage. Nous avons entendu ce qu'a fait le diacre Philippe, qui commence à évangéliser les villes de Samarie, et nombreux sont le signe de libération et de guérison qui accompagnent l'annonce de la parole de Dieu. À ce point, le Saint-Esprit marque une nouvelle étape dans le voyage de l'Évangile, pousse Philippe à aller à la rencontre d'un étranger qui a le cœur ouvert à Dieu. Philippe se lève et il part avec élan, et sur un chemin désert et dangereux, il rencontre un fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, administrateur de ses trésors. Cet homme, après avoir été à Jérusalem pour le culte, rentre chez lui. C'était un juif prosélyte d'Éthiopie. Il était dans un carrosse. Il lisait le livre du prophète Isaïe et surtout le 4e chant du serviteur du Seigneur. Philippe s'approche du carrosse et lui demande « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ?» Et l'Éthiopien répond « Et comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Somme puissant reconnaît d'avoir besoin d'être guidé pour comprendre la parole de Dieu. C'était un banquier, c'était le ministre de l'économie, avait tout le pouvoir de l'argent. Mais il savait que sans avoir des explications, il ne pouvait pas comprendre. Il était humble. Et ce dialogue entre Philippe et cet Éthiopien fait réfléchir aussi sur le fait qu'il ne suffit pas de lire les Écritures. Il faut aussi en comprendre le sens, trouver le jus, donc aller au-delà, trouver l'esprit qui anime ces lettres. Comme avait dit Pape Benoît au début de synode sous la parole de Dieu, l'exégèse, la véritable lecture des Écritures n'est pas seulement un phénomène littéraire, c'est le mouvement de mon existence. Entrer dans la parole de Dieu et être prêt à sortir de ses propres limites pour rencontrer et pour se conformer au Christ qui est la parole vivante du Père. Qui est donc le protagoniste de ce que l'Éthiopien lisait. Philippe offre à son interlocuteur la clé de lecture. Ce serviteur qui souffre, qui ne réagit pas au mal par le mal, et même considéré, il libère le peuple de l'iniquité et apporte des fruits de Dieu. Et justement ce Christ que Philippe et l'Église tout entière annoncent. Et avec la Pâque, il nous a rachetés, nous tous. Et enfin, l'Éthiopien reconnaît le Christ et demande le baptême. Et professe la foi en le Seigneur Jésus. C'est beau, ce récit, il est très beau. Mais qui a poussé Philippe à aller dans le désert pour rencontrer cet homme? Qui a poussé Philippe à s'approcher du carrosse? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le protagoniste de l'évangélisation.
Père, je vais évangéliser, j'annonce l'évangile et je dis qui est Jésus. Essaye de convaincre les gens que Jésus est Dieu. Mon cher, ce n'est pas évangélisation ça. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas d'évangélisation. Cela peut être un prosélytisme, peut être de la publicité, mais l'évangélisation part du Saint-Esprit. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui te pousse à annoncer, à l'annonce, avec le témoignage, avec le martyre aussi et avec la parole. Après avoir fait rencontrer l'Éthiopien avec le ressuscité, cet homme rencontre Jésus ressuscité puisqu'il comprend cette prophétie. Philippe disparaît, l'Esprit l'envoie faire autre chose. J'ai dit que le protagoniste de l'évangélisation est le Saint-Esprit. Et quel est le signe que toi, chrétien, homme ou femme, tu es évangélisateur? Eh bien, c'est la joie. Même dans le martyre, et Philippe est rempli de joie. Et il est parti ailleurs, prêcher l'Évangile. Et l'Esprit fasse de nous tous les baptisés, des hommes et des femmes qui annoncent l'Évangile pour attirer les autres au Christ, qui laissent la place à l'action de Dieu, qui sont capables de rendre les autres libres et responsables devant le Seigneur. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. La mort d'Étienne, premier martyr du Christ, fut suivie d'une persécution contre l'Église de Jérusalem. Celle-ci fut l'occasion concrète qui poussa beaucoup de chrétiens à fuir de Jérusalem et à se disperser dans d'autres endroits de la Judée et en Samarie. La persécution fait partie de la vie des disciples et est source génératrice de l'évangélisation. Chassés de Jérusalem, les disciples se transforment en missionnaires itinérants comme le diacre Philippe qui évangélise les villes de la Samarie avec des signes de libération et de guérison. Aussi, l'Esprit Saint marque une nouvelle étape dans le voyage de l'Évangile, dans cette rencontre de Philippe avec un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Le dialogue entre Philippe et l'Éthiopien nous instruit sur l'importance de la compréhension du sens de la parole de Dieu. Il faut donc être disponible à sortir de ses propres limites pour rencontrer Dieu et se conformer au Christ, parole vivante du Père.
Voyant l'incompréhension de son interlocuteur, Philippe lui donne la clé de lecture. Il lui annonce le Christ qui, avec sa Pâque, illumine l'existence de tout homme. L'Éthiopien baptisé renaît à une vie nouvelle et devient membre à part entière du corps du Christ. Après le baptême, l'Esprit Saint remplit la vie de l'Éthiopien en le marquant du sceau de la joie. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto calorosamente I fedeli francofoni, in particolare I pellegrini della parrocchia di Villeneuve, il collegio Matrice de Massabielle di Pointe-à-Pitre, il collegio San Joseph de Yonnac e il gruppo di pellegrini della diocesi di Québec. L'incontro di Filippo con l'Etiope rivela l'importanza di comprendere la parola di Dio e I sacramenti per una nuova vita in Dio. E la gioia è la caratteristica di tutti I cristiani, discepoli di Cristo, morto e risorto. Possa lo Spirito Santo rendervi uomini e donne amanti di Cristo e gioiosi nell'annuncio del suo messaggio di speranza. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins de la paroisse de Villeneuve, le collège maîtrise de Massabielle de Pointe-à-Pitre, le collège Saint-Joseph de Oyonnax, le groupe de pèlerins du diocèse de Québec et la paroisse Sainte-Rita de Cotonou. La rencontre de Philippe avec l'Éthiopien nous révèle l'importance de la compréhension de la parole de Dieu et des sacrements pour une vie nouvelle en Dieu. Et la joie est la caractéristique de tout chrétien, disciple du Christ mort et ressuscité. Que l'Esprit Saint fasse de nous des hommes et des femmes amoureux du Christ et joyeux dans l'annonce de son message d'espérance. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Acts of the Apostles, we now consider how a new stage in the spread of the gospel occurs. The deacon Philip, prompted by the Holy Spirit, encounters a man whose heart is open to God. This foreigner, a high official of the Queen of Ethiopia, is reading a passage from the prophet Isaiah. Yet without a guide, he is unable to understand its full meaning. Philip explains to him how the Old Testament prophecies reach their fulfillment in Christ. As a result, the Ethiopian professes his faith in Jesus and asks to be baptized. From the baptismal waters, he emerges no longer a stranger, but a member of the body of Christ. The dialogue in this encounter
reveals to us the key to reading the Scriptures, namely Christ. Let us pray that the Holy Spirit will strengthen all the baptized to follow the example of Philip in bearing witness to the saving power of the gospel and bringing others to Jesus. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Botswana, Australia, Cina, Indonesia, Filippini, Canada e Stati Uniti d'America. Particolare saluto i seminaristi del Pontificio Collegio Americano del Nord e i loro familiari, riuniti per l'ordinazione diaconale che si terrà domani. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Scotland, Ireland, Denmark, the Netherlands, Norway, Sweden, Botswana, Australia, China, Indonesia, the Philippines, Canada, and the United States of America. In a particular way, my greeting goes to the seminarians of the Pontifical North American College and their families gathered for the ordination to the diaconate to be celebrated tomorrow. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus noch einen kleinen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, die Apostelgeschichte berichtet, dass nach dem Martyrium des Diakones Stephanus die Christen in Jerusalem von einer Verfolgung heimgesucht und an andere Orte Judäas und nach Samaria verstreut wurden. Dies löschte aber das Feuer der Evangelisierung nicht aus, sondern verstärkte es noch. So begegnete Philippus, ein weiterer Diakon, auf der Wüstenstraße nach Gaza, einen Kämmerer der Königin von Ägypten, der auf dem Rückweg von einer Wallfahrt nach Jerusalem war. Dieser las gerade den Propheten Jesaja. Philippus half dem Äthiopier, den Text zu verstehen. Ausgehend von dem Prophetenwort verkündete er das Evangelium von Jesus. Das Wort Gottes wirklich aufzunehmen, vermag nur jener, der seine eigenen Grenzen überwindet und sich aufmacht, Gott im Nächsten zu begegnen und Christus ähnlich zu werden, der das lebendige Wort des Vaters ist.
Auch der unfruchtbare Kämmerer, ein Eunuch, konnte schließlich geistlich Frucht bringen. Denn Philippus führte ihn zur Begegnung mit dem Auferstandenen, zur Taufe und zur geistlichen Neugeburt. Danach wurde Philippus vom Heiligen Geist entrückt, hinterließ aber bei dem Neugetauften ein inneres Feuer und eine tiefe Freude. Rivolgo un caro saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare agli alunni del Cusanus Gymnasium de Koblenz e alle Schützen di Werl. Il soffio dello Spirito Santo ci renda capace di fare spazio all'azione di Dio in noi, aiutando i fratelli e le sorelle più piccoli e bisognosi. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen lieben Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache, insbesondere die Schüler des Cusanus-Gymnasiums in Koblenz und die Schützen aus Werl. Der Hauch des Heiligen Geistes mache uns fähig, dem Handeln Gottes in uns Raum zu verschaffen, indem wir den geringsten und schwächsten Brüdern und Schwestern beistehen. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, como hemos escuchado en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, después del martirio de Esteban, se desató en Jerusalén una violenta persecución contra la Iglesia. Muchos cristianos tuvieron que dejar la ciudad y se dispersaron por Judea y Samaria. Esa persecución, en lugar de detener la evangelización, la impulsó. Y así lo observamos en el testimonio del diácono Felipe, que fue a evangelizar las ciudades de Samaria, donde el anuncio de la palabra estaba acompañado por muchos signos de liberación y curaciones. Fue también durante esa misión que el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia un extranjero que se dirigía a su tierra e iba leyendo el cuarto canto del siervo del Señor del libro de Isaías, sin comprender su significado. El diálogo entre Felipe y ese hombre que reconoció no entender la palabra de Dios nos dice que no es suficiente leer la Escritura, ya que la clave para entenderla se encuentra en Jesús, palabra encarnada del Padre, que con su misterio pascual le da pleno sentido. El encuentro con Felipe impulsó al etíope a pedirle el bautismo, que al recibirlo lo convirtió en un hombre nuevo y lo marcó con el sello de la alegría del Espíritu Santo, fuente de esperanza para su camino. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Hoy, memoria litúrgica de los ángeles custodios, pidamos al Señor que nos conceda, por su intercesión, el don de su Espíritu Santo, para que haga de todos nosotros los bautizados anunciadores valientes del Evangelio, dando cabida en nuestra vida a la acción de Dios que nos hace criaturas nuevas y criaturas libres. Que el Señor los bendiga.
Et après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Depois do martírio de Estevão, que marcou o início de uma violenta perseguição contra a Igreja, muitos cristãos deixaram Jerusalém dispersando-se pela Judeia e a Samaria. Mas a perseguição, em vez de apagar a paixão de evangelizar, ainda a acendeu mais. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra-nos esta corrida, chamemos-lhe assim, esta corrida imparável do Evangelho pelas estradas do mundo. O diácono Filipe, obedecendo ao Espírito Santo e levado por ele, consegue alcançar o carro de um alto funcionário da rainha de Candace, da Etiópia, que voltava de Jerusalém ao seu país, sentado no carro a ler o 4º canto do servo de Javé, no livro de Isaías. Filipe pergunta-lhe: compreendes verdadeiramente o que estás a ler? Resposta do outro: e como poderei compreender sem alguém que me oriente? É que não basta ler a palavra de Deus. Para entrar nela, é preciso estar disposto a sair da nossa visão limitada, para nos configurarmos a Cristo, que é a palavra viva do Pai. O servo de Javé, de quem fala Isaías, é Cristo. Assim explica Filipe, anunciando que Jesus, com a sua Páscoa, ilumina a vida daquele homem. Servo de confiança da rainha, mas eunuco, isto é, incapaz de dar fruto. Toda a pessoa desanimada ou marginalizada pode renascer em Cristo. Então o eunuco pede o batismo, e das águas sai um homem novo, que deixa de ser estrangeiro, discriminado e marginalizado, para se tornar membro do corpo de Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini del Brasile e tutti gli altri di lingua portoghese, benvenuti. Possa questo pellegrinaggio a Roma riempirvi di luce e fortezza per annunciare Gesù Cristo, unico Salvatore e Signore della vita. Fuori di Lui non c'è vita, né speranza alcuna di trovarla. Con Cristo invece, eterno successo della vita che Dio vi ha affidata, così Dio benedice voi e le vostre famiglie. Pregate per le missioni. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos do Brasil e todos os outros de língua portuguesa, sede bem-vindos. Que esta peregrinação a Roma vos encha de luz e fortaleza para anunciar de Jesus Cristo, único Salvador e Senhor da vida. Fora dele não há vida, nem esperança alguma de a encontrar. Com Cristo, pelo contrário, sucesso eterno à vida que Deus vos confiou. Assim Deus vos abençoe, a vós e às vossas famílias. Rezai pelas missões. C'est le tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père.
إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثاً ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في تعاليمه حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل، تكلم البابا اليوم عن الشماس فيلبس الذي انطلق بحماس مدفوعا من الروح القدس على طريق مهجور وخطير ليلتقي بالحبشي الذي كان يجلس في مركبته ويقرأ الأنشودة الرابعة لخادم الرب من سفر النبي أشعياء. أوضح البابا أن الحوار بين فيلبس والحبشي يجعلنا نفهم أنه لا يكفي أن نقرأ الكتاب المقدس، فنحن بحاجة إلى فهم معانيه والعثور على العصارة من خلال تجاوز القشور. فكي يدخل الشخص إلى عمق كلمة الله يجب أن يخرج من حدوده الذاتية لملاقاة الله والتشبه بالمسيح الذي هو كلمة الآب الحي. إنه ذاك المسيح الذي بفصحه يضيء التساؤل الوجودي للحبشي ولكل إنسان محبط أو مهمش، ليرى في يسوع رجاء الميلاد الجديد. واختتم البابا طالبا من الروح القدس أن يجعل المعمدين أشخاصا يعلنون الإنجيل لجذب الآخرين لا لأنفسهم بل للمسيح، أشخاصا يعرفون كيفية جعل الآخرين أحرارا ومسؤولين أمام الرب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq, dalla Giordania e dal Medio Oriente. Senza il Signore è impossibile comprendere in profondità la Sacra Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario. Senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della missione di Gesù e della Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere l'ignoranza delle Scritture e l'ignoranza di Cristo. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من العراق ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. من المستحيل بدون مساعدة الرب لنا أن نفهم الكتاب المقدس بعمق، والعكس صحيح أيضا، فبدون الكتاب المقدس تظل أحداث رسالة يسوع وكنيسته في العالم غير مفهومة. وقد كتب القديس إيرينيموس بحق: أن نجهل الكتاب المقدس هو أن نجهل المسيح ذاته. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue arabe, c'est au tour des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra.
Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Ojciec Święty kontynuuje lekturę dziejów apostolskich. Po męczeństwie Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele Jerozolimskim. Apostołowie pozostają w Jerozolimie, natomiast liczni chrześcijanie chronią się w Judei i Samarii. Tu zaczyna ewangelizować diakon Filip, a jego głoszeniu słowa towarzyszy wiele uwolnień od złego ducha i uzdrowień. Duch Święty wyznacza nowy etap na drodze Ewangelii. Pobudza Filipa, by wyszedł na spotkanie nieznajomego, którego serce było otwarte na Boga. Poznaje wysokiego urzędnika królowej Etiopii, zarządcę jej skarbca. Ten człowiek wraca do swego kraju po pobycie w Jerozolimie, gdzie udał się, aby oddać cześć Bogu. Siedząc w powozie, czyta zwój proroka Izajasza, 4. pieśń sługi pańskiego. Filip podchodzi do wozu i pyta go, czy rozumiesz, co czytasz? Etiopczyk odpowiada, jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni. Filip daje swojemu rozmówcy klucz do odczytania. Tym łagodnym, cierpiącym sługą, który nie odpowiada złem za zło i który, chociaż uważa siebie za przegranego, wyzwala lud od niegodziwości i wydaje owoc dla Boga, jest Chrystus. W Chrystusie, łagodnym, cierpiącym słudze, który, choć uważany jest za przegranego, wyzwala lud od niegodziwości, Etiopczyk, doświadczony przez los, odkrywa swoją zdolność do wydawania owoców. Spotkanie z Filipem pobudza go do prośby o chrzest. Z wód chrzcielnych wyłania się nowy człowiek, cudzoziemiec, który nie jest już dyskryminowany, lecz jest członkiem ciała Chrystusa, ponieważ przez chrzest przyoblekł się w Niego i należy do Niego na zawsze. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, ieri è iniziato il mese missionario straordinario. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono del battesimo. Infatti, tutti come battezzati e inviati siamo chiamati ad essere testimoni di Cristo e sostenitori dei missionari che portano il Vangelo a tutti i popoli del mondo. La nostra preghiera e i gesti concreti di solidarietà li accompagnino sempre. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj rozpoczął się nadzwyczajny miesiąc misyjny. Obchody tego miesiąca pomogą nam przede wszystkim w ponownym odkryciu misyjnego znaczenia naszego przylgnięcia wiary do Jezusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie Chrztu Świętego. Wszyscy bowiem jako ochrzczeni i posłani jesteśmy wezwani, byśmy sami byli świadkami Chrystusa i byśmy wspierali misjonarzy, którzy niosą Ewangelię wszystkim ludom na świecie. Niech im zawsze towarzyszy nasza modlitwa i konkretne dzieła solidarności. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua Et italiana nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino,
Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Sono lieto di accogliere i partecipanti. Je salue les fidèles de langue italienne et je suis heureux d'accueillir les participants à la rencontre du dialogue interreligieux, les prêtres du Collège pontifical missionnaire international Saint Paul apôtre de Rome. Je salue les paroisses de différentes villes de la péninsule italienne et le groupe des jeunes chinois de la ville de Prato, à côté de Florence. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire des anges, les anges gardiens. Leur présence renforce chez vous la certitude que Dieu accompagne le chemin de vie de chacun et soutiennent pour annoncer et vivre l'évangile du Christ pour un monde rénové dans l'amour de Dieu. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain à partir de 10h en direct de Rome. Vous pourrez suivre la messe pour l'ouverture du synode des évêques sur l'Amazonie. Merci au Vatican et à Telepace pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.